पुइलानो प्रेस मीडिया जरा उपस्थित दंनाय पाइपलाइन हामबाय आफादाव दिनै जों गुमुती डिस्ट्रिक्ट तथा अमरपुर जोननि आन्दाराव अम्पि साबजुनालनि बिसिंग खबजाक तैदु आमचाय और 8टा बिसि दङ तैदु आमचायाव 8टा बिसि प्रत्येक बिसियाव 200 जना खालायै तथा 200 केजि खालायै जों दिनै 8टा बिसिनि बरना जों खोथों बाखा ओंखाय दिनैनि प्रग्रामाव उपस्थित दङ दिनै बरम गोनां जेडिअ जोनाल डेभलपमेंट अफिसार बरम गोनां दिनै रथिन्द्र देबबर्मा उपस्थित दङ आरो दिनै समाज सेवक तथा बुरै रंनि समाज सेविका मानो बरम गोनां जोग दिनै कलिजारानि कलय उपस्थित दङ आरो समाज सेवक समाजनि दफानि सामंतां तंनाय बरम गोनां सन्जय जमातिया ताई सुभाष देबबर्मा ताई आरो प्राक्तन दिनै साबजुनाल चेयरमैन बो दङ देबसादन जमातिया ताई आईएलसीनि चेयरमैन तथा इंस्पेक्टरेट लेवल दिनै आईएस नि स्कुलिंग और चेयरमैन बबिजय रियां ताई दिनै जुबक रंनि बहायनो दिनै आरो समाज सेवक सामं खालायनाय माइ दफानि सामं खालायनाय नेतृत्व रैतनाय माइ दिनै आरो फाइ सक फाइका मानजाक फाइका दिनै पान्डाव बरम गोनां देबश्री जमातिया बनखबै और गोबां मा दिनै आरो प्रत्येक पंचायतनि बुखुक जग्र हल जायगाखै दिनै आरो उपस्थित फाइका एन्ड जों हम दरम केनो दिनै जों बरनो खोथों बाखा लुकुरक बेलाय केनो हामजाक बायखा जाजाक बायखा आसा खालायो जों बसकांनि साला ताइबो माइके बरनो जों माहाय जरा गाहाम नायै जों ताइबो बरनो सुबिदा तथा माहायके खोथों दिनै जों खोथों बाखा आगामी दिनाव जों अन्यान्य जों ताइबो मानिरक जों बागै मानानो एन्ड विशेषकै अम्पि आमचायो डेभलपमेंट फान्ड दंनि बिसेसै जों गोबां नाना रकम सामुं एक्टिभिटिस बुख्लाय दङ अबनरक साइमानो अमरपुर जोननि आन्दाराव गोबां सामुं चलि दङ साबजुनाल प्रत्येक साबजुनाल साल पतिनो साल थागिया साल चया करै सामुं खालायजागै दङ चिकन सामुं फान गोबां करै फानो चिकन बाजेटनि बिसिङाव फानो साल पतिनो सामुं चलि दङ স্যার পার বেনিফিশিয়ারি কত কিলো এবং এগুলি দিয়ে কি তৈরি হবে পার বেনিফিশিয়ারি আমরা 1 কেজি করে আমরা প্রথমে এস্টিমেট ধরছিলাম তো 1 কেজি যদি আমরা সুতা একটা বেনিফিশিয়ারি আমরা প্রোভাইড করি সেই 1 কেজি থেকে একটা পাশরা হয় রিগনাই একটা রিগনাই তাই কাইসাকে রিসা রিগনাই এন্ড রিসা দুইটা করার জন্য 1 কেজি সুতা লাগে তো আমরা প্রত্যেক পঞ্চায়েতে 200 জন মহিলাদেরকে আমরা 1 কেজি করে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি কিন্তু এর মধ্যেও এখন পঞ্চায়েত ভিত্তিক যখন তারা ডিস্ট্রিবিউট করে তারা যদি মনে করে আমরা 200 জন থেকে আমরা 400 জনকে আমরা দেব ওরা যদি এগ্রি হয় তাহলে ওরা এদের উপরে এটা ওদের চিন্তার এটা বিষয় ওইটা তো আমরা আর কিছু বলার নাই তো আমি মনে করি 200 জন থেকে যদি 400 জন যদি রিগনায় যদি তারা পায়ালায় তাহলে তো আরও ভালো তো 500 গ্রাম হলে একটা রিগনাই হয় থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ধন্যবাদ